ማታ አስፈልግኝ ዋለ እናቴ ትሙት ማለት ማዘር ትሙት ካልኩ ማለት እኔ እሷን ለማስረዳት አይደለም ማዘር ትሙት ብሎ አንድ ነገር ለነዚህ ልጆች ተናግሬ እንኳን ቢሆን አይቆጨኝም ነበር። እኔን ያናደደኝና ትላንትና ወጥቼ እሷን እንዲሳደባት ያደረገው 4 ቪዲዮ ማለት ነው። 4 ቪዲዮ ሰርቼ ከ500 ሺህ በላይ ሰው ነው ያየው። ስለሷ እነዚህ ልጆች ይጠየቁ ባሉበት ኮሚኒቲዎች ጋር ላይፍ ላይ ቁጭ ብዬ ነው 10 ሺህ ሰው ይዤ ኮሚኒቲዎች እዛ ደቡብ አፍሪካ ያሉ ኮሚኒቲዎች ጋር ይደወልኩት። ልጆቹ መያዝ አለባቸው፣ እነዚህ ቆሻሻ ናቸው፣ ልጅቷን በዚህ ልክ እንዴት ይሰድባሉ ብዬ ግን ያን አዙሮ የኛን ልጅ ሊያሲዝ የሀዲያን ልጅ ሊያሲዝ ሞክሯል ብሎ ነው እኔ ላይ የተነሱብኝ። አሁን እነሱ አንተ ፊት ለፊት ማውራት ይችላሉ እነ ጆከር ምን ጀነራል እነሱ ምንም የሚያወሩ ነገር የሌላ ናቸው። ሁሌም ስድብ ነው፣ ከስድብ ውጭ የለም። አሁንም ቢሆን እነሱ እኔ እንዲሳደብ እሷን እንዲሰድቧት ብር ያስገቡትን ስሊፕ ካመጡ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ኢትዮጵያ እጅ አደባባይ ላይ ይሰቀላሉ። በቃ ዋናው ወንተችና ማንገሉ እውነታው ያለው ሰኒ ባናማ ጋይ ለአናማ ከነስ ሙሩ እንደንደው ወሪ ኢዘ ቤኪ ለቤኪ ቆማችሁ እያልኩን ማለት ነው። እኔ ለማንም ሰው አይቆምም ለማንም ኤኑ ፉንዳ በዷል ገሩ ዱጋተነ በከጂር ረቢቱ ቤካ አናማሊ ረቢቱ ቤካ ዱጋተነ በከጂር ተዳጅራ Let's go. Everybody talk this. ሁላችሁም ታዋርዱ። ትሪፕል ነው የመጀመሪያ ጊዜ ሁላችሁም ታብታባ የመጀመሪያ ጊዜ በሶስት ሁሉም ሰው ታብታባ ግን ነው ራኪና ጅቱ ዋንቲ ያቲፍ ሙጫ ከናጅሩ ረቢ ተቆጨቆፈቤ አንከኑ ማጀዳ ጅራ ማለያኒ ዮካ ከነት በለሰ ፍርዲ ከናጅራን ወሪ ፍርዲ ከነታን ኡፍማ ከናይሰ Let's go family ሁሉም ሰው ታብታባ በሶስት ነው የሚባዛ ፋሚሊ ታብታባ ማለት ታብታባ ስለዚህ እውነታው ይሄ ነው። እሺ እናንተ የኦሮሞ ማህበረሰብ እኔ ላይ እንዳትቀየሙኝ እንዳይደብራችሁ ዋንትያን ሰደባ አትበሉኝ። እኔ ዋንትያን አልሰደብኳትም፣ ዋንትያን አላሰደብኳትም፣ ሊሰድብም አልፈልግም። ዋንትያ የዋልጅ ነች ብዬ የተናገርኩት ቪዲዮ ራሱ አለ። አሁንም ለልጇ የምትኖር እንኳን ለራሷ መልስ መስጣት የማትችል ልጅ ብዬ ነው ቪዲዮ ሰራሁት። ግን እኔ ላይ እሱ ነው ያሰደበኝ አለች። መረጃ አላት፣ ይዛለች መረጃ አላት፣ ወረቀት አላት፣ ስሊፕ አላት። ብር ከፍዬ ያሰደብኳት በውሸት እንደዚህ መንበሪታ አባጉ ተመንበሪታ እኔ እንጃ ጋፊዳ ኩናምላል ነሙ እንዳፉ ጋፊዳ ጋይስ ጋፊዳ እሺ እስኒን ጀዴ ማል ጀተን እሺ መረጃው ቀባተን መረጃ ሰኒና አጄሳ ነሳ አንዳንድ ሁሉም ሰው አንዳንድ ፋሚሊ አንዳንድ ሌትስ ጎ አንዳንድ አራን ሞላ አበባ ሙሉ እንጂ ሁሉ ተሰብስባችሁ አበባ ሙላት ተሳቅታችሁ አንዳንድ አበባ ፋሚሊ ይሄ ነው በቃ ይሄ ነው። እኔ እሷን እንድትሳደባትም እንዲያወራትም ያደረጋ ይሄ እንጂ አንትያ እኔ ምንም ያደረገች ነገር የለም፣ ያወራች ነገር የለም፣ ያደረሰብች ነገር የለም። ግን በውስጥ ተነጋግሮ ላንቺ እኔ አንበሳ እናወርድሻለን እሱን ልጅ ስሙን አጥፊ ብሎ ሲናገሩ መጣ በየዋነቷ 3 አንበሳ ነው ዳኛ ነኝ ብሎ ቤት አስቀመጣ ሰው 3 አንበሳ ነው እንግዲህ የሰጣት 3 አንበሳ እኔን እንድትሰድ እኔን እንድትዋንቆሽሽ ማለት ነው። 3 አንበሳ ነው የተሰጣት። አብዱ ሰይ ፋሚሊ ሌትስ ጎ ትሪፕል ጋይስ ትሪፕል ዳ ጋይስ ፋሚሊ በሶስት ነው የሚያባዛ እኔ ጊፍት 5000 ነው ሁላችሁ ናቲ ዞርቴ ነ ደቢናን አረብሴ ጀሬ ጋስቲ ሳኒ ከሰለቴ ነ ዞርቴ ደቢናን አረብሴ ጀሬ አካስ ጀሬ ዋኔ ዳ አረብሴ ደግሞ እሱ ቲክታክ ላይ ቢኖር እኮ አልነበረም እኮ ቲክታክ ላይ ከየት እንደመጣ ራሱ አይታወቅም እኮ ቲክታክ ላይ በዚህ ሳምንት ራሱ አልነበረም። ከየት እንደሆነ መጣ በሜሴንጀር ደውሎ አየር ላይ ግሩፕ አሰራ። እዩ ከቤራ፣ ሙሌ ከቤራ፣ ጄኔራል ሸራ፣ ግርማ የሚባሉ ሰዎች በግሩፕ ተያያዙና ላንቺኛ አንበሳም እንሰጥሻለን ሁሉ ነገር እናደርግሻለን አንቺ ነይና የቤኪን ስም አጥፊ አሉ። እሷ መጀመሪያም ተናዳ ስለነበረች ምክንያቱም እነዚህ ልጆች ቤኪ ነው ያሰደባ ብሎ የተናገሩት ቮይስ እሷ ጋር ስለደረሰ አየር ላይ መጡና ቤት ከፈቱ። ከአንዳንድ እንትና ገባች ቤት ልክ እንደከፈተች ማን የገባው እንትና ነች። ማን የምትባለው ማንሽ ጻፉልኝ እስቲ ማን የምትባለው በውስጥ አወርተን ጨርሰናል። ልጅቷን ይቅርታ ልናስጠይቅ ነው ያመጣ ነው ምናምን ብሎ አወሩ። ከዛ ልጅቷ ልክ እንደገባች አዎ ቤኪ ነው ያሰደበኝ
እነሱ ስለኔ አያውቁም። ስለኔ ምንም አያውቁም። ቤኪ ነው ስለኔ የሚያውቀው። ሲስ ግሊቴ ራሱ ህፃን ልጄ እንደሆነች የሚያውቀው ቤኪ ነው። ከቤኪ ጋር ነው አብሬው ሳና ሄድኩት ብለ ተናገረች። ሰው እሷ ስታከብረኝ እንጂ የሚያከብረው እኔ ብቻዬን የሚያከብረው የእሷ ዘበኛ ነኝ እንዴ? ሌትስ ጎ ፋሚሊ ታብታብ ጎዳ ጋይስ ስክሪን በላ ጊዜ ሰዲ ሰዲ ረብ መቱ ጅዱት የሰኒ ነራኪሴ አናማ አተባክ ያ ጎዳ ጋይስ ታብታብ ጎዳ አላህ ያወጣችሁ። በጣም ነገሩ በጣም ከባድ ነው እና ደግሞ ይሄን ደግሞ ወደ ማህበረሰብ ምናምን የሚያዞር ሰው ማህበረሰብ እኔና ዋንትያ ግለሰብ ነን እንጂ ማህበረሰብ አይደለም። እኔና እሷ ብንጣላም ግለሰብ ነን። በግለሰብ ደረጃ በፍርድ ቤትም በየትም መጨረስ እንችላለን። ከዛ ውጪ ማህበረሰብ ኦሮሞና ሀዲያ የሚያስብል ነገር የለም። እኔና እሷ ስለተጣላን ማህበረሰብ ነው ብላችሁ ማህበረሰብ ላይ አታች ማድረግም አይቻልም። ግለሰብ ነን፣ ግለሰብ ነን። ያላ ታብታብ ጎዳ ጋይስ Dhugaa tana rabbi haa baasu faamilii awwaan waan jedhuun qaban dhugaa rabbi haa baasu taaptaap godha. Kanas sanis dhugaa rabbi haa baasu taaptaap godha. Afaan hin beeku ta'ee kun rabbiin kadhadha gaayis taap godha. Hundi keessan iskiranii bilaa keessa sadii sadii taaptaap godha. Otoo isin asirratti sababa beekan immoo eeffadha. Uummanni keenya kun wanni miidiyaa kanaa hin amansiisu. Wanni miidiyaa kanaa hin amansiisu laal. Anamma eenyu fudhabataa hin jiru. Obboleettiin teenya miidhamtee arrabamtee wanti yaan of course arrabamte. Miidhamtee arrabamtee yaa dhugaadha. Garuu anamma kanaafis dhaabataa hin jiru, kanaafis dhaabataa hin jiru. Hunduu durriyyeedha durriyyeedha. Hunduu durriyyeedha durriyyeedha. Isiin obboleettiin teennaa iyyuu jechuudha saree kanaa waliinuu deemuu hin qabdu. Dura jechuudha. Isuma namichuma kanaa waliinuu deemuu hin qabdu. Durumaa jechuudha. Durriyyeedha namichi. Ati barcuma kabajaa of jala qabda yeroo waan tokko gara tokko deemtu bakka tokko deemtu barcuma kabajaa of jalatti qabda. Barcumaa fi kabajaa abbatu of jala eeggata jetti Oromoo. Barcuma kabajaa situ of jalatti eega. Kijibdee soo jettan yoon jettan akka feetan. Barcuma kabajaa abbaa of jala eega. Kaachirraa fi ammoo hunduu durriyyeedha. Wanni kun dhugaan eessa akka jirtu gurbaan ammoo arrabsite jennaan an kan arrabsee fi an sagalee ta'ee fi an ka jara itti erge akkamittiin laal akkamittiin gabbahee onnee akkamiitiin difirnatii akkamiitiin gabbaheetiin jara akkana goote jedheetiin jara miidiyaa irra bahee saaxila onnee akkamiitiin difirnatii akkamiitiin. Dhugaadha namni yeroo amma viidiyoo wal waraabaa osoo viidiyoo waraabanii jiraataniiti inni akkamitti difirnatii akkamiitiin gabbahee waan akkasii san dubbachuu danda'e. Namichummaan jechuudha difirnatii akkamiitiin eessaa fidee onnee akkasitti daffaree dubbate yallaa na him. Eessaa fidee onnee akkasitti daffaree dubbate yaaduu qabdani barreessi yaaduu qabdan. Egalee tokko san lammaffaa taree deebi'ee dhugaa bakka jirtu rabbitu beeka. Dhugaa bakka jirtu yaa jarrinuu dubbii mataa isaarra as deebiftee. Yaa inni nuyyuu waan kana keessa jiraate rabbitu dhugaa beeka gaa'e waan rabbi dhugaa beeku tokko namni dhufee sim jedhee haasa'uun sirrii miti. Nama lafa ol ka'eetiin dhufee lalalal jedhee haasa'uun sirrii miti. Waan rabbiin beeku rabbitu beekadhanii rabbi achi hirkisanii rabbiin dhugaa isii haa baasu jechuudha. Obboleettii teennata miidhamte rabbiin dhugaa isii haa baasuun oolchin hin bulchin rabbiin dhugaa isii haa faratu. Kan kanan jedhaan amma yoo akkas jettan hin caalu. Rabbiin dhugaa ishii haa dubbatu yoo jettan irra hin caalu. Mee isaan kakkasii jedhee an arrabsuu irra rabbiin dhugaa obboleettii teennaa haa baasu yoo jedhe irra hin jiru. Anaaf garuu santu irra jira. Wallahi santu irra jira. Rabbiin dhugaa isii haa baasu yoo jedhe irra jira. Sirrii miti hojiin kee yoo sirrii hin taane hudduu harree keessa gali kamina gabbanii manna galchean. Hojiin kee yoo sirrii hin taane hudduu harree keessa gali manna galchean. Dirqamaan akkasii jedhee arrabsuu qabaan. An dura dursa kabajaa ofii of jala eeggadha lafaa ka'ee nama tuqu gaafa nama tuqan ammoo
ilma namaa gisee akkanan laaltan fuulli fiizikaala namaaf qabu maraattuu lafa deemtu ay. Maraattuu lafa deemtu ta caammaa malee lafa deemtu caammaa malee lafa deema gaafa natu qabu. Gaafa namni natu qe caammaa lukatti hin kaayadhu allaal caammaa lukatti hin kaadhu gaafa namni natu qe jechuudha. Maraattuu fayyaa hin qabne ay. Maraattuu keessallee ta carqii lafa keettessanii ta'a ol kutte jechuudha. Laal maraattuu xiqqoo carqii keessa maraate son taane maraattuu biduun carqii maraatte gaafa namni natu qe. Garuu kabajaa kiyya achii asitti lafatti na eeggadha. Namatti hin bu'u namatti hin dhufu kabajaa kiyya lafatti na eeggadha. What is wrong, Mangisti? Asbata mo asimbatu ati koi amma. Amma asbami malta mindino ko yata mindino. Wuta makina ke wuta. Makina ke segirtu manna gotana. Na makina ke segirtu manna goda. Bontu da che cotto. Bye.